جو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. آج آل JNK ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے جتنے ہمارے مٹ صاحب یہاں پہ آئے ہیں، وائس چیئرمین وانی صاحب آئے ہیں، ہمارے یوسف جی ہیں جنرل سیکرٹری، وجے سنگھ چپ جی ہیں پریزیڈنٹ، ہم سارے ممبرز آج یہاں شامل ہوئے ہیں اس پریس کانفرنس میں. اور ہمارے کچھ ٹرانسپورٹرز جو جوائن کیے ہیں، پنتھا چوک کے سومو اور ٹیکسی کے ٹرانسپورٹرز ہیں، ہم سب نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ ہمارا ٹرانسپورٹرز کی اس ایسوسیشن کا ایک گلدستہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے. کافی دیر سے ٹرانسپورٹرز کے جو ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان کو ہم لے کے سرکار کے ساتھ ہماری جستوجہد ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن جو بنائی گئی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ اس جستوجہد کو ہم نے شانہ بشانہ لے کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے حل نکالنے کے لیے ہم آنریبل چیف منسٹر اور آئی ہوئی سرکار جو بنی ہوئی سرکار ہے اس کے ساتھ ہم ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک میمورینڈم تیار کرنے والے ہیں، جس میمورینڈم کو لے کے ہم سرکار کے ساتھ ہمارے کشمیر کے ایشوز ہوں یا جموں کے ایشوز ہوں، ان کو ہم نے ایشوز کو لے کے ان کے ساتھ سارا ریزالو کرنے کا اپنا ایک ہم نے یہ گلدستہ بنایا ہے. جو ریسنٹلی ہمارے ایشوز چل رہے ہیں موسٹلی ای بسز اور ای رکشاز کو لے کے، اور ایک سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے RTC کا، جس میں یہاں پہ پنتھا چوک کے ریلیٹڈ ہمارے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے جس میں ان کو ریسٹرکشنز کی گئی ہیں. ریسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں سراہنا کرتا ہوں کہ ہمارے JNK پولیس کے جو ہے یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کافی زور لگایا ہے. اور ہم آنے والے سمے میں سرکار کے ساتھ ان آپریشنز کو جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اس کو ایک کنفرمیشن دینے کے لیے ہم یہ میمورینڈم میں بھی اس ایشو کو ہم ٹیک اپ کرنے والے ہیں. اور جیسے ہمارے پیسنجر ٹیکس کا ہے، ہمارے کچھ ای بسز کے ایشوز ہیں جس میں ہمارے ای بسز کی روٹس ہیں، ہم ان سب کا ایک میمورینڈم بنائیں گے جو کہ ہمارے باقی ٹرانسپورٹر جو آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کے پیچھے، ان لوگوں سے بھی یہ میمورینڈم میں جو ان کے ایشوز ہوں گے، چاہے وہ بسز کے ریلیٹڈ ہیں، سومو ٹیکسیز کے ہیں، ٹیمپوز کے ہیں، وبھن پرکار کی جو ہمارے ساتھ ایسوسیشن کے گلدستہ بنا کے ہم جن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان ایشوز کو ہم لے کے ان کے اوپر ایک میمورینڈم بنا کے سرکار کے ساتھ سارے ڈسکس کریں گے صاحب کے ساتھ. اور ہم یہی پہلے ایک میمورینڈم بنانا ہے اور میمورینڈم کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے سرکار کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے، پہلے ہم سارے ٹرانسپورٹرز، کیونکہ ابھی ہم ایشوز کے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور وہی ٹرانسپورٹرز کے جو ایشوز ہیں اسی کے ریگارڈنگ ہم نے ایک میمورینڈم بنا کے ہم نے سرکار کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ایشوز ہیں ان کو ہم نے پہلے سلیکٹیولی دیکھنا ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہیں، چاہے وہ ٹیکسی ہیں، سومو ہیں، بسز ہیں، ٹرکس ہیں، ان کے ہم نے ایشوز کو ایک پہلے شارٹ لسٹ کر کے ایک میمورینڈم بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے سرکار کے ساتھ یہ اپیل کرنی ہے کہ ہمارے یہ ایشوز ریزالو کیے جائیں. اگر نہیں ہوں گے تو ہمیں اگر سڑک پہ بھی آنا پڑے گا تو آل JNK ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جب تک ٹرانسپورٹ کی ہماری ایک بیک بون رہی ہے اس اسٹیٹ کی، یونین ٹیریٹری کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ سرکار کے ساتھ ٹیک اپ کیے جائیں، ریزالو کیے جائیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں سڑک پہ بھی اگر آنا پڑا تو ہم سڑک پہ بھی آئیں گے. کیمپس، ہمارے میڈیکل کیمپس اور یہ ہمارے ایسوسیشن کی جو پروگرامز ہوں گے یہ آنے والے ٹائم میں ہم امپلیمنٹ کریں گے، جس میں ہمارے جا کے ڈرائیورز ہیں، ٹرانسپورٹ اونرز ہیں، ان کو جو ہمارا ایک آن لائن ٹرانسپورٹ کا ای واہن کا سسٹم بنا ہے، ان چیزوں میں بھی ہم یہ امپلیمنٹیشن ان کے ساتھ کریں گے اور ان فنکشنز کے تھرو ہمیں اویئرنیس لانے کی اپنی پوری ایک ایسوسیشن کا ہی ہمارا ایک کارواں چلے گا. ہمارا کام ہے ویلفیئر، ٹرانسپورٹرز کے ویلفیئر کے لیے. یہ ہمارا جو گلدستہ بنایا گیا ہے، گلدستہ بنا اس لیے ہے کہ ہم ایک انڈیویجول ڈرائیور یا ٹرانسپورٹر یا اونر کی جو بات ہے وہ ہم تک پہنچے اور ہم آگے سرکار کے ساتھ اس کی جو جستوجہد ہوئے گی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ جستوجہد کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا کا جو ہماری بات اعلی حکام تک پہنچاتے ہیں. آنریبل ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا تھا کہ جو بٹمالو بس اسٹینڈ ہے اس کو شفٹ کیا جائے پاریمپورہ، اور کیمڈی کو پانچو کیا تھا شفٹ. مگر بدقسمتی کی بات ہے جب ساری ٹریفک کو شفٹ پاریمپورہ کیا یا پانچو کیا، تو آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سب کے لیے ایک ہے. ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ RTC گاڑیاں کیوں لال چوک آئیں گی، سیکٹریٹ کے پاس آئے گی، بٹمالو آئے گی. اگر آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ سب کو شفٹ ادھر ہونا ہے
तो किन वजूहत के बिना पर ये लाल चौक आएंगी, सेक्रेटरीट आएगी, तो हमको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? हमारा मुतालबा हम आरटीसी के खिलाफ नहीं है। या तो जो जनरल बस स्टैंड बटमालू में था इसको वापस शिफ्ट किया जाए, बटमालू में ही, चाहे पारिमपोरा में है, चाहे पानचक में है, सबको शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता इनके पास, तो आज एक डायरेक्शन आ गई थी, मैंने पेपर में आज पढ़ा कि एमडी आरटीसी बोल रहा है कि हमको एक दिन में 4 लाख रुपये खसारा हो रहा है। हमारे पास 500-600 गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, तो ये खुद ही देख ले कि हमारे पास कितना नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ियों में कितना नुकसान हो रहा है। हमारे पास इस वक्त नई गाड़ियाँ हैं, 2024 मॉडल गाड़ियाँ हैं जो हर जगह पहुँचती है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, हम उसकी बराबर ये देख रहे हैं, उसका ऑर्डर देख रहे हैं, तो आरटीसी क्यों नहीं देख रही? अक्सर भी स्टेक होल्डर इसमें है, अगर उनको वापस लाया जाए तो हम उसके खिलाफ नहीं है, हम आरटीसी के खिलाफ भी नहीं है, मगर वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट हो रही है। यह ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है खाली प्राइवेट बसों के लिए नहीं है या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है। ये जो एसएसबी ट्रैफिक या जो ट्रैफिक अमला है या आरटीओ साहब है या जो बाकी अमला है, इस पर काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त। आज ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम इसकी तरफ से आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम पब्लिक को कोई परेशानी है, स्कूल स्टूडेंट्स को कोई परेशानी है, तो हमको भी वापस बटमालू छोड़ दिया जाए। लोगों को ये परेशानी है, उन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो ई बसेस, आरटीसी बसेस या ई रिक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किए गए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो दोहरा मयार क्यों है? हमारी गाड़ियों को डाइवर्शन दिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर बटमालू पारिमपोरा से निकलती है, उसको डाइवर्जन है यहाँ जहांगीर चौक में वो पहुँचता है, जहाँ उसको बड़शा चौक से निकालते हैं, फिर वहाँ से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेज है जो कि पीओपी मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियाँ चल रही है पीओपी मोड में, इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी को 2,000 आएंगे, 8,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है उसको, जो जिसके साथ इन्होंने पीओपी मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है, वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है? यहाँ जहाँ तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है, जो आप बोलते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरीट मुलाजिमों के लिए रखा है, जब हम वहाँ गए तो वहाँ सेक्रेटरीट मुलाजिम नहीं, वहाँ आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियाँ वो सेक्रेटरीट के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेटरीट के मुलाजिम नहीं थे, आम पैसेंजर। आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेटरीट मुलाजिमों के लिए नहीं। वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे, अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालू में पहुंचाया गया, बटमालू में कुछ अर्से के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहां पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना पानी आता था। और उसके बाद 1-2 डायरेक्शन और भी निकले, उस डायरेक्शन के तहत दीव काम को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। नोडल अफसर मुकर्रर करने के बाद नोडल अफसर उसको मुकर्रर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, जो टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो इनको इम्प्लीमेंट करने थे। लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने सिर्फ वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बसों जो मखसूस जो बटमालू अड्डे से चल रहे थे, चाहे बाहर चल रहे थे, बटमालू के बाहर चल रहे थे, उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। आरटीसी की गाड़ियाँ, आवारा सोमूज, जो आप अभी भी अगर आप देख लीजिए, आप तो देखते होंगे कि बटमालू से इस वक्त भी इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप टंगपोरा से जाएंगे, वहाँ से उनको बियांड पारिमपोरा नहीं आना है, यहाँ से पांता चौक से बियांड इनको नहीं आना है। जो आरटीसी की बसें ये सब पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए मिनी बसों को कहा गया कि वो एक
हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखे आवाम को, हमने वो भी रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए आरटीसी की बसें, आवारा सोमूज जो भटमालू से चल रहे हैं, वो उनको कोई नहीं पूछता है। ई रिक्शा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पे जो ऑर्डर है मॉर्थ का, उस पे लिखा गया है कि ये वेल डिफाइंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, इसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलना है। लेकिन वो हमारे सिटी रूट्स पे आ रहे हैं, मिनी बसों के रूट्स पे आ रहे हैं, वो हर एक वो नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं। और एक रूल के तहत वो ई रिक्शा उनको देने थे, एक रूल, वो ड्राइवर उसको ई रिक्शा की लाइसेंस होनी चाहिए थी लाजमी। लेकिन डीलरों को ये इख्तियार दिए गए हैं, जो भी जाता है, जो मतलब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ई रिक्शा वालों को अगर चेक करेंगे 90% ई रिक्शा वाले जो बगैर लाइसेंस चला रहे हैं। जहाँ तक एक्सीडेंटों की बात है, हम अपने ये जुर्माने जो गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमने इतने जुर्माने किए हैं, ये वायलेशन हो रहे हैं, ये वायलेशन अवेयरनेस के ज़रिए इनको अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने थे। ड्राइवरों को भी ये अवेयरनेस देनी थी, लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हमारे हैं, उनको अवेयरनेस देनी थी। जुर्माने अगर इन्होंने जुर्माने किए हैं वो रकम उस पर लगानी चाहिए, अवेयरनेस पे साइन बोर्ड लगाने थे। ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे जो रोड्स में विड्थ का, आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई, आप खुद देख लीजिए, वो 6 लेन रोड था, उसको इतना तंग किया। स्मार्ट सिटी नहीं, ये अत वन कशिर पे मोट फुटरावन तो बोबस बनावन, यमो बनो ये शहरी श्रीनगर मोट फुटराव तो बोबस बनो, जिसपे हमारा चलना भी मुश्किल है। आप देख लीजिए पेडेस्ट्रियन को चलना भी मुश्किल है। आप दोहरा मेयार आरटीसी, ये जो हम चाहते हैं, जो नोडल अफसर इस वक्त डिविजनल कमिश्नर साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाया, उसमें स्ट्रिक्टली आरटीसी को बैन किया जाना चाहिए। ई रिक्शाज को शहरी श्रीनगर में जो उनके डिफाइंड रूट है उन पे चलने दिया जाए। उसके अलावा जो हमारे रूट्स पे वो आ रहा है उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। जहाँ तक स्मार्ट सिटी बसों का ताल्लुक है, स्मार्ट सिटी जो ये एक ही, ये ट्विन सिटीज़ में है, ये जम्मू में भी है और कश्मीर में। ये जो कॉमन काज के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये कुछ कॉमन काज के लिए, बाकी इनके उधर अपने मसाइल हैं, हमारे यहाँ खुद के मसाइल हैं। लेकिन जो कॉमन काज है, गुलदस्ता एक ही है। हम इस ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के एक हिस्सा हैं। आज हमने इसको एक हतमी शक्ल दी है। इसमें ओहदेदारी का जो हमें एक ये बनाना था, हमने ये तश्कील दी थी पिछले दिनों, उसके बाद आज हमने इसको हतमी शक्ल दे दी। इसमें हमारे और भी साथी जो पांत चौक में 3-4 एसोसिएशन है, क्रीव में एक एसोसिएशन है, वो हमारे साथ यहाँ शालीमार निशात हारमन में जो FDM चल रहा है वो भी इसमें शामिल हो गए। हम उनको वेलकम करते हैं। और भी अगर हमारे इस ग्रुप में ट्रांसपोर्टरों के काज के लिए, ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल कराने के लिए आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे हमेशा।